Ginoo. So ang balasang James chapter 1 verse 14 to 15, temptation starts in desire. If unchecked, it leads to sin. So ang temptation mag-start siya sa aton nga desire. Kag kung hindi na ma-check, no, mapabayaan nato ni nga aspects ng aton nga life, then it will lead to sin, no? Partner? Alright, so sorry partner, may ginaano ta sa aton mga viewers, no? Okay. Alright, so ano to gani ang imo nga kuha na? Number 1, no, sa aton nga ginatkuan subong, recognize na the nature of temptation. So, pambal gani, no, sang Proverbs, my son, kung ang makasasala, no, mag-entice, mag-high-low, no, sa aton, nga maghimo kita, no, sang sala, pambal diri, no, do not consent. So, gina-warn kita sang scripture. Yeah. So, dapat, no, identify ni natin nga temptation clearly. What are they asking you to do? Ano gid ba lang gina-ask niya para himuon mo? So dira naton ma-weigh na no. You can weigh it down. Lantawon mo no. Kag guro it takes few seconds but it will not take long for you to think if it's